एटा भितर को जीवा रास्ता ए बगीचा भितर को जीवार रास्ता एपटे मंदिर एपटू आमे आसीबू एपट साई तो एटा होची जीवा रास्ता एठू गले पूरा बारी की आमे प्रवेश कर चलंतु आगो को देखिबा पूरा बारी रो प्रबल माछ चेंगो गड़िसा प्रबल माछ बाबा की माछ। नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अछंती समस्ते भलरे थांतु समस्ते एटा कोन फार्म हाउस कहबी तो बारी रे अच्छी एटा हूँ गंगासुआरिया ना ए बारी की आसी बारी बुलाबुली कर बारी रे सब कौन अच्छी केते सारा माछ आ कौन कौन सब अच्छी सबू आपन को देखी चलतु नहीं जाऊँगी वीडियो को फास्ट लास्ट देखते वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे जो मैंने नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करनी पाखे बेल आइकन को क्लिक करूँ ऑल को ऑन रे रखंतु सब नोटिफिकेशन आपण पाखु पळेबो सर्वप्रथम मोर वीडियो आपण देखिबा को पाइबे जदि एई भली वीडियो देखिबा को चाहंती तो चलंतु वीडियो टी स्टार्ट भला नाली नो ना केते माछो बहुत माछ एपटे केते माछो सेपटे माछ माउसे माछ केते बड़ बड़ साइज रो माछो पूरा उठि एना गोटे बाहर थिला हां सेठी बाहर थिला पूरा आंगुरी खाई होगछंदी पसी की धर देबी से भितरू को पूरा पानी केते थिवो ना चेंगो गुड़िसा नै पानी एथरे पानी केते थिवो पानी नहीं पानी एतिकी मु पसिबी एतिकी पानी थिवो बेसी पानी नहीं किंतु माछरा को बहुत भलो ये पत्थर सब हल्लुजी जदी गली पड़िबो मु भितर को पड़ेबी हारू केते सागो या भितर विभिन्न प्रकार सागो होईची एपटे एपटे देखंतु माछ तो देखिया माछ धरिया केते पाळुओ गछ पाळुओ सेपटे हळदी बढ़िया पाळुओ होईची देखुछन पूरा ए भितर बाघ जदी लुचिकी थिबो सी माडी बसिकी खाइबो बाघ जदी लुचिकी थिबो ना माडी बसिकी खाइ दो किछि जानु किंती माने झाड़ जंगल ए भितर गोटे मनीष को मर्डर करके जदी छपई देबो भी छपी जीवो देखन किंदिया है आ सेपटे गोटे जो नडिया गछ देखाउछि हेटी गोटे पोखरी अछि सेपटे हळदी एपटे सारू सब लागिछि एठी माछ आहुरी केते माछ वाला पोखरी अछि एई रास्ता रे हम जिन जाउछु सब हळदी गछ एरा जो सब हेछि ना सब हळदी चारे कोन पाळु गछ सेठी तो पाळु पूरा लागिछि ये तो आंबो फांबो गछ नडिया गछ ताଳ गछ सब गछ अछि अच्छा एटा कोन एटा हां एटा को फूल एटा गोटे कोन फूलटे किंतु एटा किछि दरकार लागेनी एटा को मु थरे नुहो की भल के देखे एटा को मु थरे एटा को थरे मु कोन करथली जो कदली सॉरी हळदी पत्र पिठा हुएनी प्रथमाष्टमी रे एटा को नै की पळैथली प्रथमाष्टमी हळदी पिठा करिया को एडी सारू लागितला पूरा सारू लागितला सारू तोड़ा हो जाइछि एटा एटा पाळुओ सारू देखनि केते सारू लागितला सारू एबे भी पड़िछि सारू लागितला सारू तोड़ा हेछि आ किछि सारू अछि से साइड रे कखारू लागिछि सेपटे जन्ही भेंडी काकुडी आ कखारू बहुत जिंस सेपटे लागिछि एपटे लंका कंचा लंका लागिछि एटा सब कंचा लंका लागिछि बढ़िया सब कंचा लंका देखो कंचा लंका सब लागिछि कंचा लंका हिची हां हेबा फूल धरिछि सब कंचा लंका लागिछि एपटे सेपटे भी किछि लागिछि सेपटे भी लागिछि सब आ एपटे जो गोटे घर टाइप रे एठी रहिए पे जगिया पे मांकड़े पटे हितला हळदी चारिपट जाक एठी लागिछि पूरा चारिपट जाक हळदी आ एपटे एठी देखा सेपटे एठी तड़ा ही जैछि सेपटे पूरा तड़ा ही जैछि सेपटे भी लागिथिला सेपटे गोटे पोखरी अछि से पोखरी प्रबल माछ आमे सब माछ धरू से भितर पसि जीवु माछ सब चुमुटिकी माछ गड़िसा कौ बड़ बड़ माछ सब थाए से कुह भितर एतिकी हां सेठी तो बहुत माछ से पंकरे मु पूरा पसि जाए मु आ गोटे डली बोली गोटे झियोटा आमे दी जण कोन करू से जेतेले माछ पानी बुहाबो आमे से भितर पसि के एमती चुमटी चुमटी धरबो पूरा पंकरे लटपट होई जा मु कि चिन्नी परिबेनी एतिकी एतिकी सब माछ आनिबो एइथरे सेतेले पानी थे एइथरे धुआ धुई करिके नेकी जो बहुत मजा करजो आंबो जेतेले होवे आसीबो एठी गोटे बोडिया हेइथिबो जगिया पे छाई हेइके गोटे घर टाइप रे होइथिबो एठी बसिबो तास खेलिबू मजा मजी बाहरी गुली खटी एठी हबो जेते पाचिला आंबो पड़िबो आमे सब खाऊ एठी बहुत मेमोरी अछि मोर बहुत जगह प्लेस टा बहुत बढ़िया लागो एठी काटे
ଏବେ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବାହା ହେଇନଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ବାହା ହେଇନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା ବାଟ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଏବେ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ବି ଫସଲ ହଉଛି ସବୁ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ବହୁତ ମେମୋରି। ଆମେ ଗଛକୁ ଚଢି ଯାଉ ଆମ୍ବ ପାରିକି ଖାଉ। ଏଠି ବିରାଟ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଥିଲା ଏତେ ପୁରା ଖଜୁରୀ ଗଛ ମାନେ ପାଚିଥିବ ଝଡିବ ଖାଇବୁ। ତାଳ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେପଟେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ମାନେ ହାଣିବେ ଆମେ ତାଳ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏଠି ଆଣିବୁ ହାଣିବୁ ତାଳ ଖାଇବାର ଲାଗିବୁ। ମାନେ ଏତେ ମଜା ମସ୍ତି ଆମେ କରିଛୁ ବହୁତ। ନା ରେ କରିନୁ? ବହୁତ 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 ମଜା। ଏଇଟା ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ଏଠି ଜଗିବା ପାଇଁ ଘର ଟାଇପ ର ହେଇଥିଲା ହେଇନି। ହଁ ଆଉ ସେପଟେ ତ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ସାପ ଫାପ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଏ ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ବା ସାପ ଯଦି ଦେଖିବ ମତେ କାମୁଡିକି ଖାଇଦବ। ଏଠି ସାପ ବି ପ୍ରବଳ ଥିବେ। ଏଇଟା ସେଠି ଲାଗିଛି ପାଣି କଖାରୁ। ହୁଁ ପାଣି କଖାରୁ। ହଁ ଏଇଟା କୋଉଟା ମାନେ କହିବି ଏଇଟା ଏଇଟା କଖାରୁ। ଖାଇଟା ହଁ ଏଇଟା କଖାରୁ ସେଟା ଡଙ୍କ ଖାଇଛୁ? କଖାରୁ କଖାରୁ ଡଙ୍କ। ଡଙ୍କ ରାଇ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଏଇଟା ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଫ୍ରେଶ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳେ। ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଳଦୀ ପାଳୁଅ ଏସବୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ପାଳୁଅ ଏଗୁଡା ସବୁ। ଏଇଟା ସବୁ ନା ହଳଦୀ ପାଳୁଅ ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି ସେପଟେ ସବୁ ପାଳୁଅ ବହୁତ ବଢିଆ ପାଳୁଅ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିଲେ ପୁରା ବାରି ସେପଟେ ଯୋଉ ଦେଖା ହଉଛି ସେଇଟା ସେଠୁ ଖୋଳା ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ପରିଷ୍କାର। ପୋଖରୀଟା ଦେଖୁଛି ଝୁମ କରିକି ଦେଖଉଛି ପୋଖରୀଟା ଅଛି ବଗ ଉଡିକି ଯାଉଛି ନା ସେପଟେ। ଏଇ ପୋଖରୀ ଯୋଉ କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି ଏ କଦଳୀ ଗଛ ପାଖରେ ଏଇ ପୋଖରୀରୁ ବହୁତ ମାଛ ଧରା ହୁଏ। ନଡିଆ ଗଛ ସବୁ ଅଛି ଏମିତି ବାରିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ନା ମାନେ ଏଇ ବାରିକି ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ପେଟ ପୁରିଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମାଉସୀ ପୁତୁରା ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ବହୁତ ଆମ୍ବ ହୁଏ 2ଟା ଗଛ ଅଛି ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ପୋଲେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁରୀ ଆମ୍ବ ଏଠି ଅଛି। ବହୁତ ଗଛ ଥିଲା ଏବେ ବି ଖଜୁରୀ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଅଛି ବହୁତ କୋଳି ତାଳ ଏମିତି ଏପଟେ ବି ରାସ୍ତା ପୋଖରୀ ସେ ଭିତର ସାରା ସବୁ ପୋଖରୀ ଆମେ ବହୁତ ମାଛ ଧରୁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ସବୁ ମାନେ କଣ ହବ ନା ବର୍ଷା ହେଲେ ସବୁ କୋଉ ମାଛ ଉଠିକିରି ସବୁ ଆସିକି ସଲସଲ ହେଇକି ଚାଲନ୍ତି। ତ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି କୋଉ ମାଛ ସବୁ ଧରିବୁ ବହୁତ କୋଉ ମାଛ ଧରିବୁ ଉଠି ଆସିଥିବେ ସେତେବେଳେ। ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ମାଛର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଏବେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଉପରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ବିଲ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ନା ମତେ ଏଇ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମତେ ବାରି ବଗିଚା ବିଲ ବାଡି ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ବାରିଘର ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ଏମିତି ସବୁ। ତ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେମିତି ଯିବେନି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ